अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी ऐसे होंगे। अल्लाह आप सबको अपने मान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे। आमीन। और मैं जो खास अमल आपको बताने लगा हूँ ये इस मकसद के लिए खास तौर पे है क्योंकि काफ़ी दिनों से इस मसले के लिए कमेंट्स आ रहे हैं। जिस मसले के लिए ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हों कोशिश होती है पहले उसके लिए बताया जाए, और ज़्यादातर इन मसाइल के लिए ज़्यादा लोग कमेंट्स करते हैं, इसलिए ज़्यादा वीडियोज़ इस पे दी जाती हैं। कोई भी मसला हुआ करें ज़रूर कमेंट्स में छोड़ा करें ताकि उस पर मैं वीडियो बना के दे सकूं। बाकी जैसे मैंने बताया है कि आज की वीडियो जो है वो खास तौर पे किसी रिश्ते को जो है वो मजबूत करने के लिए है। बाद ऐसे रिश्ते होते हैं, ऐसे ताल्लुकात होते हैं जिनमें नफरतें पैदा हो रही होती हैं, झगड़े हो रहे होते हैं। कोई भी रिश्ता हो सकता है, महबूब है, भाई है, बहन है, शोहर है, बीवी है, कोई भी। उसमें नफरतें ज़्यादा बढ़ रही होती हैं, झगड़े रहना, परेशानी रहना, वो ताल्लुक ना रहना, ताल्लुकात की मजबूती ख़त्म हो जाना, पहले मजबूत होना ताल्लुकात, वो होते 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 कम हो जाना। ये खास तौर पे आज मैं अमल बताने लगा हूँ, ये किसी भी लोहे की चीज़ के ऊपर किया जा सकता है। आपके घर में कोई भी लोहे की चीज़ हो सकती है, लोहे की चाबी हो, लोहे का कोई भी औजार हो, लोहे का कोई टुकड़ा पड़ा हो, एक तावीज़ है, लोहा उसके ऊपर रखना है बस। मिसाल के तौर से ये मेरे पास लोहे की चाबियां कुछ मौजूद हैं। ये चाबियां, इनमें से एक चाबी चाहे निकाल लें काफ़ी है, और चाहे सारी भी रख दें कोई अर्ज नहीं है, पर लोहा इस तावीज़ के ऊपर रखना है। मिसाल के तौर पे ये चाबी निकाल ली गई है, ये काफ़ी है। यानी ये लोहे की मैंने बताया है कि इसके लिए चीज़ होना ज़रूरी है, ये उसके ऊपर रख दी जाती है जो तावीज़ मैं बताऊंगा। बहुत मुजरब किस्म का अमल है, करना तय कर सकते हैं। इस चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक लोगों को बहुत इस चैनल से फ़ायदा हुआ है। बड़े बड़े मुजरब तवीज़ात और वज़ाइफ इस चैनल पे बताए गए हैं। पुराने तवीज़ात और वज़ाइफ ज़रूर देखें, नहीं समझ आती कैसे देखनी है, इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसके ऊपर दबा देंगे, आपके सामने खुद ब खुद वो वाली वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी जो लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद की होती हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो ढूंढ रहे होते हैं सबसे ताकतवर तावीज़, कुरैशी साहब का मिल जाए तो मिल जाएंगे। बाकी इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूट्यूब के चैनल वालों को इजाज़त नहीं दी जाती। यहाँ से तवीज़ात नकल करके बड़े लोग देते रहे हैं, और फ़ायदा हुआ करे ज़रूर कमेंट्स में बताया करें, ना हो फिर भी बताया करें। ना हो फ़ायदा हो पॉइंट्स फॉर वाली वीडियोज़ जाकर ज़रूर देखें, उनसे बहुत आपको रहनुमाई मिलेगी। फिर भी ना फ़ायदा हो तो अल्लाह की रज़ा होती है, परेशान ना हुआ करें। बाद लोग मायूसी में कमेंट्स करते हैं फिर दुख होता है, इसलिए मायूसी में ते ये काम ना यहाँ किया करें। गुजारिश है, फिर कमेंट्स भी बंद करने पड़ जाते हैं। अल्लाह की ज़ात के सामने रो के दुआ करें, सब कुछ उसी ज़ात ने करना है। इंसान का तवक्ल कम है असल में, तवक्ल पे सब कुछ है। तवक्ल रख के कुछ भी काम किया जाए, तवक्ल मजबूत हो तो अल्लाह ज़रूर सुनता है। और अल्लाह की ज़ात पे तवक्ल रख के कोई भी काम करें। जब हमारा तवक्ल नहीं होता फिर कोई फ़ायदा नहीं होता कुछ भी करना। सबसे पहले आपने एक सादा कागज लेना है, लाइनों वाला कागज इस्तेमाल नहीं करना। ये सादा कागज ले लिया, दोबारा कह रहा हूँ लाइनों वाले कागज इस्तेमाल ना करें, उससे फ़ायदा नहीं होता। फिर अमल का वो असर ही नहीं रहता जो इंसान चाह रहा होता है। यहाँ पे ऐसे लकीर लगा लें, यहाँ पे भी एक लकीर आएगी, बहुत ये फायदा देगा। जैसे कह रहा हूँ वैसे करना है। रिश्तों भी जहाँ लज्जत, जहाँ ताकत, जहाँ मजबूती, जहाँ सब कुछ खत्म हो पे सिर्फ नफरत रह गई हो। जब रिश्तों में भी एक, अगर रिश्ते अच्छे चल रहे हो तो इनका अपना एक मजा है, अपनी एक लज्जत है। तो इंसान जो है वो उनसे महजूज होता है, उनसे उसको जैसे कहते हैं रंगीनी होती है रिश्तों की अपनी। जब रिश्तों में रंगीनी खत्म हो जाए, उनमें वो ना उनसियत रहे, वो ना मुबते रहे दरगाह में, फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। इसी मकसद के लिए ये अमल है कि इंशाल्लाह अल्लाह
فائدہ دے آپ کو. اس چینل کو الحمدللہ چلتے ہوئے بھی اب تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں. 4-5 سال ہو گئے ہیں تقریباً. بہت لوگوں کو، اب تو لوگوں نے پتہ نہیں کس نے چینل بھی کھولے. اس کے بعد لوگوں نے دعوے بھی بڑے کرنے شروع کر دیے. اس چینل پہ نہ کبھی دعوے کیے گئے تھے، نہ ایسا کیے جاتے ہیں. اسی لیے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے. تو ضرور پرانے تویزات دیکھ لیا کریں. یہ میں اس لیے کہتا ہوں، کئی لوگ مجرب تویزات تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. مجرب تویزات، پرانے تویزات دیکھیں گے آپ کو مل جائیں گے. ویڈیو ختم ہوتی ہے، اس کے آخر میں بھی پرانے تویزات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح جو ہے وہ آپ نے 4 خانے اوپر 4 نیچے ایک درمیان میں بنے گا. کوئی مشکل نہیں میرا خیال ہے لگ رہا ہوگا. خا سین خا میم، اس طرح آپ نے حرف لکھنا ہے. یہ نظر آ رہا ہوگا. اس کے نیچے ایک 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 3 دفعہ ایک لکھا ہے. اس کے بعد پب، ایک 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 کے بعد پب لکھنا ہے. یہاں پہ دا کو لمبا کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے عین لام را میم، یہ 4 حرف یہاں پہ آ جائیں گے. امید ہے واضح نظر آ رہا ہوگا. مشکل نہیں پیش آ رہی ہوگی. پھر بھی میں قریب سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی یہ نہ ہو پہ کچھ چیز سمجھ نہ آئے. اس کے بعد آپ نے اس خانے میں آنا ہے. این ایک نو اور 7 جیم، یہاں پہ جیم آ جائے گا. اب قریب سے دکھا رہا ہوں تاکہ مسئلہ نہ ہو. اس کے بعد 9 1 7، یہاں پہ عین. اب اوپر آ جانا ہے اس جگہ پہ. این 1 7، یہاں پہ میم. یہاں پہ 4 1 8، یہاں پہ سواد. اب اس خانے میں آنا ہے. این ایک این، یہاں پہ لام. 3 1 1، یہاں پہ توئے. این ایک ایک، یہ دوبارہ آئے گا. یہاں پہ رو. یہاں پہ این 7 1، یہاں پہ وائن. یہ یہاں تک بن گیا. اب اس جگہ پہ آنا ہے. یہاں پہ نام آ جائیں گے. محبوب کا نام، مرد بن، عورت بنتے، پھر اس کی ماں کا نام. نہیں پتا ہوا لکھیں یا لاکھوں اپنا. مرد بن، عورت بنتے، پر اپنی ماں کا نام. چھوٹا سا تعویذ ہے، اس میں کوئی مشکل مجھے دکھا دیں. بہت چھوٹا تعویذ ہے یہ. دوبارہ بتا دیتا ہوں نام. محبوب کا نام، مرد بن، عورت بنتے، پھر اس کی ماں کا نام. نہیں پتا ہوا لکھیں اللہ اپنا. مرد بن، عورت بنتے، پر اپنی ماں کا نام. اس کے اوپر صرف اس کو رکھ دینا لوہے کو. کوئی بھی اس کو الماری میں رکھ دیں، کسی جگہ پہ رکھ دیں. کم از کم 7 دن پڑا رہنے دیں. 7 دن کم از کم پڑا رہنے دینا. 7 سورہ رحمان پڑھیں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں جتنے بھی پڑھ سکتے ہیں. نہیں پڑھ سکتے، سورہ رحمان کی تلاوت سنیں ترجمے کے بغیر. وہ دعا کریں. انشاءاللہ 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 جس گھر میں یہ پڑھا ہوگا، اور جب سورہ رحمان پڑھی جائے گی تو اس کی برکت کی کیا بات ہے.
باقی اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو پوچھنا چاہ رہے ہوں میں اس میں پوچھ سکتے ہیں. اور یہاں یہ بھی بتا دوں اسے کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ صبح پڑھنا ہے شام کرنا ہے، کسی وقت کسی دن کیا جا سکتا ہے. وہ کھانا چاہے نہر دریا سمندر میں بہا سکتے ہیں. یہ کسی اونچی جگہ رہتے ہیں جہاں بے ادبی نہ ہو، کسی کی نظر نہ پڑے. باقی اس چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ فیس بک، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام پہ. کوئی اکاؤنٹ دیکھا کریں سمجھ جایا کریں نقلی اکاؤنٹ ہے. باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک تجارت کو پورا فرمائے، آمین.